Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sari 47. Duha ka pamilya nga giingong gisulod sa mga nagpailang sakop sa PDEA, nanguha og gamit og kwarta. Investigasyon gimando sa PRO7. Tinuig nga financial assistance sa mga senior citizens sa Mandawi City himuon ng 10,000 pesos. Lakbayan sa Lapu-Lapu, andam na sa Ironman 70.3 karong Domingo. Bubog nga lalaki nga misunog siyang kaugalingong labhonon, gidakop sa mga barangay tanod. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu PNP nimando sa Argao Police Station nga palauman ang investigasyon kalabot sa duha ka mga pamilya nga gisud sa mga armadong tao nga nagpaila nga sakop sa PDEA 7. Gayong gipangkuha pa ang ilang mga gamit ug kwarta. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Muhimo kanunong investigasyon ng Argao Police Station labot sa legasyon sa duha ka mga pamilya dinho sa ani negosyante sa sitio Himungbungan, Barangay Taluot, lungsod sa Argao nitong Martes sa alas 11 sa gabi. Diin giransa kagilang nga bahay sa napulo ka mga armadong lalaki nga nagpailang nga mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Mato ni Police Major Wendell Abellana, ang Information Officer sa Cebu Police Provincial Office, nga gimanduan na ang hepe sa Argao Police Station nga mulusad og investigasyon may kalabutan sa mong pasangil. Makigalayo ng kapulisan sa Argao sa mga biktima ug sa mga residente sa dapit kadunay kasayuran sa insidente aron masayran kunon sa katinuod ang pangangkon nilang Chula Manolo Mamalyas ug Giovanni Hicali Caribio. Pero for the time being, as far as Cebu Police Provincial Office, information pa lang niabot sa mo ang allegation. That is why our provincial director has directed the Chief of Police of Argao Municipal Police Station to conduct investigation under the supervision of our investigation division of our provincial office. So, in days to come, we will just update you what's the result of the investigation. Because for the time being, it would be premature to give a statement kung dili pa nato makuha ang result sa investigation and labi tong mga individuals nga naay personal knowledge on the matter. Dugang ni Abellana nga malay operation ang nakalain-laing ahensya sa gobyerno sa lungsod sa Argao. Sanglit kung doon naman, mo-coordinate kini sa local police station nga mao'y standard operating procedure. Tungod ni awhag sa kapulisan sa lalawigan ngadto sa mga silingan o magkaha sa mga biktima. Kadunay first-hand information labing maayo nga mohatag og pamahayag sa kapulisan sa lungsod sa Argao aron sa daling kasulbaran sa mga insidente. So we are appealing the public, labi na sa katong mismo sa tag-iya sa balay or mga silingan nga naa dito nga naay first impression kung what transpired. Please coordinate with your local police or feel free to visit our police station para ma-incorporate na siya sa ato ang investigation. Kay ang statement kaniya sa Chief of Police of Argao, she will not allow nga mahitabo na siyang decision. Kay kung if ever mga naa, there must be a coordination coming from operating units to their kanang station. Nasairan nga unang gisulod sa mga armado ang balay ni Mamalyas ug gipanghikyan aga mga gamit sa sulod ug gikuha pa ang multicab niini nga mobalor sa 175,000 pesos. Lakip na ang duha ka mga motorsiklo. Gipasakay pa siya sa sakinan sa mga suspitsado ug gipangutara ko na sa gibutang ang iyang supply sa
illegal nga drugas din sa pagtuo, nadudahan sila nga namarigyag shabu silang dapit apan di pa kanaog siya sa Valladolid sa dakbayan sa Karkar na ng pagkaalauna sa kadlawon. Si Mamalyas na negosyo og pautang sa dapit na maligyag karne sa baboy og nagpaluwagan pa kini nga mahinungdan nga sila nakapundar. Gisunod sa pagransak ang balay ni Giovanni Hicali Canillo apan wala siya maabti human nga midagan siya sa luyo sa Casillas apan ang ilang mga butang sa sulod ang ipangsiksik sa mga suspitsado ug gikuha ang kwarta nga mobador sa 140,000 pesos ug ang tulo ka mga cellphone o sa ka-tablet lakip na ang motorsiklo niini. Sa pagkakaroon blanco pa ang kapulisan kung kinsa ang naghimo sa krimen ug ginapang ang ipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit nga makatabang sa ilang gihimo karon nga investigasyon. Arnold Bustamante, CCTV. Tinuig nga financial assistance sa senior citizens sa Mandawi umintuhan na. Himuon ang 10,000 pesos gikan sa 8,000 pesos. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang distribution sa first tranche sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandawi. Ato sa distribution, gipahibaw ni Mayor Jonas Cortez nga ilang padak-an ang tinuig nga cash assistance sa seniors. Gikan sa 8,000 pesos, mahimo na unyang 10,000 pesos ang tinuig nga madawat sa registered seniors sa Mandawi. Kinigawas pa sa pagpahigayon sa caravan of services nga mahimo nilang ma-avail. Si Cortez nagkanayon nga kini pagtabang sa seniors, hilabihan nga ang uban nagmintinar og tambal og walay nagtabang suporta kanila. Kaning atong assistance nga gihatag kuwang gini ug atong subayon no sa maintenance sa atong mga lolog lola unya kani nakita man nato nga kani sad nga obligasyon sa ni sa syudad no ang pagtan-aw sa kahimtang sa atong mga katigwangan. Not all senior citizens are blessed to have nga ilang mga anak apo nga nagtan-aw nila. So mao ni anhi musod ang syudad sa Mandawi. Ang tinuig nga alawan sa senior citizen sa Mandawi gitunga sa duha ka hugna sa Abril ug Disyembre. Sa kasamtangan moabot sa dulan 29,000 ang registered senior sa Dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, Mandawi City Mayor Jonas Cortez may dipinsa sa gisugyot ni Governor Gwendolyn Garcia nga Rotonda Junction diha sa UN Avenue. Pagpalapad sa daan, gisugda na ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na pag-aspalto ang kilid sa UN Avenue ubos sa Marcelo Fernan Bridge sa syudad sa Mandawi. Ang pagpalapad sa daan o diameter sa roundabout ang usa sa mga solusyon nga nakita pagpalambo sa giduso nga roundabout system sa intersection sa UN Avenue ug DM Cortes Street. Apan giingong dili pa kini mao tungod kay mas palapdan pa aron mo daghan ang lanes. Matod ni Mayor Jonas Cortez nga nisanong sa pagpalapad ang mga tag-iya sa luna palibot sa intersection. Gawas sa pagpalapad aduna pay daghan nga kabaguhan nga ipatuman sama sa paggamit sa daan at bang sa Wilcon Depot magkonektar sa Cambugaong Bridge aron adto na moagi ang sakyanan paingon Konsolasyon og norte gikan sa Lapu-Lapu City. Matud sa mayor nga mao kini ang nahimong rekomendasyon human sa simulation ni atong Domingo. So ang mao to nga nalipay kog dako nga hopefully no dili ang kausaban dili diha dayon makita. Mangita tag solusyon kay kana manggon trapiko. It will translate economic loss o kanang traffic kayo, kanang night tukuron nga ilabang dugaya, tagpilak tuig. So ang economic loss ana dili lang sa Mandawi ug sa Lapu-Lapu, apil na ang Metro Cebu. Kay una-unaan ninyo ang kaning daan kana nga daan mao na corridor. Gihimugatan ni Cortez nga dakong tabang kung mapaluagan ang trapiko sa lugar nga usa sa mga busy nga intersection sa Mandawi. Matod ni ini nga ipatuman gyud ang roundabout nga gisugyot ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gipangayo sa mayor ang pagsabot sa katawhan. Maghinumduman nga napuno og negatibong komento gikan sa mga motorista ang gihimong simulation ni atong Domingo tungod sa kabugat sa trapiko. Ato ning gibuhatanan. Ay why manghunaw di ko manghunaw ana. We have to accept nga kuan. I have to take the cudgels no same as governor nga ni kuan siya nga why ko kahadlok nga mo kuan atong roundabouts kana siya padak-an atong pangitaag solution. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kamahinungdanon sa tawhanong katungod hangtod na sa mga labing kabus gipaniguro sa Commission on Human Rights. Usa na niini ang pakigalayon ngadto sa mga universidad aron nilakip sa curriculum ang human rights education. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Usa sa mga gisiguro sa Commission on Human Rights mao ang pagpasabot unsa ka mahinungdanon sa tawhanong katungod hangtod na sa labing kabus kon grassroots level. Mao nakig-alayon sila sa managlahing sektor aron mas mapalapdan pa ang ilang kausa. Sama na lang sa ilang partnership ngadto sa tulo ka mga dagkong tunghaan sa Sugbo diin lawmang itudlo ang human rights education. Mato di CHR Chairman Richard Palpal Latok nga ilakip sa curriculum ang human rights education ngadto sa mga tinun-an sa kolehiyo. Samtang palapdan usab ang pagtuon bahin sa tawhanong katungod uban ng mga universidad isip Center for Human Rights Education. Ang educational institutions ay malaki ang magagawa at maitutulong sa pagpapalaganap ng konsepto ng karapatang pantao, lalong-lalo na kung masisimulan ito ng maaga sa ating mga mag-aaral. Laing proyekto usab nga gibuhat sa CHR mao ang Alisto Alert Mechanism kundiin ang mga sakop sa media may mong makasumbong sa CHR bahin sa human rights violations. Pinagi sa modernong teknolohiya sama na lang sa messaging applications, direkta nang makadawat og report ang CHR og makahimo og dinali ang lakang. Sa laing bahin, gikalipay sa CHR Region 7 sa nahimong dagan sa human rights cases diin ana na kini sa 65 niadtong first quarter ning tuiga. Mato di Regional Director Attorney Arvin Udron nga gipaubos na sa ombudsman ang pipila nini ka mga kaso. Sometimes we receive from courts a copy of the subpoena sent to the respondents. Meaning to say, the case is now being heard in court and the CHR is being informed about the cases, the update of the cases that originate from the CHR. Awag karon sa CHR 7 ngadto sa katawhan nga di gayud magduwa-duwa sa pagsumbong kanila kung nakalapas man sa tawhanong katungod. Kini tungod kay andam usab silang motabang sa patas og mas luwas nga paagi. Dahil kami ho naniniwala na mas mainam na palaganapin lalo, mas maiting na palaganapin ang karapatang pantao sa grassroots of the society dahil sila ang mas nangangailangan. We are independent in the sense that although funded by the government, but we do our work independent from the three branches of the government. Gian Navarro, CCTN News. Nakigalayon ang Cine Cebu Television Network Incorporated sa Mandawi City Public Market Vendors Multipurpose Cooperative kung Mavinco isip authorized nga seller. Kini aron mas mapalapdan pa ang paghatag og serbisyo sa uban nga buot magbaton og barato nga fiber internet ug cable TV connection. Pinaagi sa papakigalayon sa usa ka memorandum of agreement nga signing niadtong Abril 16. Gipirmahan kini nila ni CCTNPL Products Founding Chairman nga si Nonito Tatay Dudong Limchua ug mga opisyal sa Mavinco, pinanguluhan sa chairman nga si Joseph Robas. Ang Mavinco adunay 60,000 ka mga miyembro gikan sa napuo ka mga branches lukop Sugbo. Gitahasan usab ang mao nga kooperatiba sa pagtanyag og baratong internet ngadto sa ilang mga sakop. Mosunod, Lapu-Lapu City, andam na sa ipahigayong Ironman 70.3 karong Domingo. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, dakbayan sa Lapu-Lapu, andam na alang sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu. Kini na nagpasabot nga ang security plan o pag-andam sa kadalanan nga kabahin sa ruta hanay na alang sa dakong kalihukan sa dakbayan karong Abril 21. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga hanay na ang tanan preparasyon alang sa gipangandaman sa dakbayan nga Ironman 70.3 Lapu-Lapu karong Domingo, Abril 21 tuig 2024. Lakip na niini ang kadalanan nga kabahin sa ruta. Wala na'y ongoing road construction, ang mga manholes natabo na naog na ayon na ang mga water piping. Gibutyag usab ni Dr. Janice Tugonon, ang city veterinarian, nga luwas na usab sa mga stray animals ang mga mopartisipar tungod kay gipaningkamutan nilang ma-impound kadtong maglibod suroy sa kadalanan. Mao jud ay atong gipaningkamutan nga malikayan nato ang accidents through sa kaning mga stray dogs nato. So mao lang nay atong gihangyo sad sa mga tagiyas, mga iro nga in town, hipusa in town na. Samtang alang sa pagbantay sa seguridad sa mong aktibidad, gibutyag ni Police Colonel Ali Baron, ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office, nga andam na usab ang ilang security plan. Libuan ka mga PNP personnel gikan sa dakbayan, inubanan sa force multipliers ang ipakatap sa maong adlaw. Apan tungod kay apil sa ruta sa 90 km bike ug 21 km run ang Cebu City
ug Cordova, mutabang sa pagbantay sa seguridad ang Task Group Cebu Province ug Task Group Cebu City. Yung mga deployment namin sa yung sa DD, more or less mga on sa Lapu-Lapu security coverage alone, more or less 1,200. But all in all, aabot ito ng mga 1,700 plus yung deployment sa Task Group Cebu, Task Group Cebu City. Tugang niya nga bisan ang dakbayan sa Mandawi walay apil sa ruta apan ang Task Group Mandawi mutabang usab sa pagmonitor sa traffic ug sa pagbantay sa seguridad sa mga turista, ilabi na nga agianan kini padung sa dakbayan. Samtang alang sa Reyna Bulacnaran karong Biyernes, 92 ka security personnel ang ipakatap sa kadalanan. Matod ni Police Colonel Baron nga hanay na ang tanan og naghuwat na lang sila sa adlaw nga ipahigayon ang maong dakong aktibidad nga gipangandaman sa dakbayan. Ang kulang na lang talaga namin is to implement the plan. Na-complete na yung plano, hinintay na lang namin yung daily. Ipahigayon na karong hapon ang send-off ceremony sa mga security personnel aron formal nang masugdan ang deployment sa mga task group. Lauman nga sa karong tuiga 22 ang mga professional athletes nga mosalmot sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu gikan sa 54 ka mga nasod apan posible pa kining madugangan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gilauman nga makatabang sa ekonomiya sa Cebu City ang pagkatukod sa 6 billion peso CCLEX Guadalupe Ramp Project. Konektado ang rampa sa CCLEX ug mulaho sa Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo. Pinaagi niini mapadali ang biyahe gikan sa south paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cordova ug sa Mactan International Airport. Gilauman nga ang maong rampa sugda na pagtrabaho karong mid-year 2024 ug mahuman sa tuig 2026. Gipasalig sa Pangu sa Cebu City Planning and Development Office Joseph Espina nga ang design sa bag-o nga rampa dili makaapekto sa dagan sa Guadalupe River. Suportado usab ang proyekto sa mga barangay nga maagian sama sa Barangay Pahina San Nicolas, Pasil ug Ermita. Samtang ang mga maapektuhan nga kabalayan hatagan og relocation houses. Himuong susama sa gidak-on sa Puente Osmeña ang gidak-on sa itukod nga laing rotunda system sa UN Avenue, Dakbayan sa Mandawi. Gipakita sa meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia ug sa mga sakop sa Mandawi City Government o DPWH7 ang porma sa itukod nga rotunda. Mas dako kini itandi sa rotunda nga gihimo atol sa simulation ni adto nga Domingo. Daan ang nakita nila ni Garcia ug uban nga mga opisyal nga gikinahanglang palapdan pa ang dalan alang sa tukuron nga rotunda. Alang kini sa masayon og hapsay nga dagan sa trapiko sa mga nigikan ug mopaingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gitukod nga koral sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla, gipahunong sa ilang Office of the Building official. Tungod kini kay wala sila makakuha og fencing permit. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mipagawas og kamanduan ng Office of the Building Official sa LGU Minglanilla pagpahunong sa construction sa koral nga gitukod sa Purok Bacopa ug Purok Bagtalisay sa Barangay Kalahuan sa mong lungsod. Ang mong SWAT kamanduan gipirma ni Realisa Briones, pinitsahan niya tong Abril 15, address nga to kang Loben Gyonson, kinsang kanhi Vice Mayor sa lungsod. Kinihuman masuta nga wala makakuha og fencing permit ang nagpatukod nini, gawas nga mereklamo ang kapin 200 ka mga pamilya sa mong lugar. Sa nakuhang kasayuran nga ang nagpahimo sa mong dakong koral mao ang pamilya sa kanhi Vice Mayor sa lungsod nga si Gyonson. Una na nga mereklamo ang mga residente sa dapit tungod kay maapektuhan man ang ilang trabaho tungod sa pagsirado sa yuta nga gipanag-iya sa mong pamilya. Apan atol sa pag-serve sa notice gikan sa Obo niadto Martes sa hapon, dunay gamay nga nahitabong tensyon sa dihang mibahad. Matod pa ang kanhi Vice Mayor nga mopasaka og kaso ngadto sa korte subay sa pagpahunong sa pagpatukod sa koral. Mipasangil matod pa ang usa sa mga residente sa dapit nga human sa pag-serve sa kamanduan pagpahunong sa pagkoral, dunay nangabot nga mga armadong security guards aron mo'y tahasan nga mobantay nga walay makabalda sa trabaho. Nasayran nga ni issue og notices ang Minglanilla LGU niadtong Hunyo 2023 ug Marso 2024 apan paday ni noon ang katukuran sa mong lugar.
Wala o namihatag og dugang pang komento si Gyunson bahin sa nimong lakang sa Obo ug sa LGU Minglanilla. Gian Navarro, CCTN News. Posibleng hulga sa seguridad tungod sa pagdagsa sa mga tinun-an gikan sa China sa Cagayan Province, gisalikway sa ilang gobernador. Susihon ni noon ang maong sitwasyon sa armadong kusog sa Pilipinas. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipadaplin sa kagamhanan sa lalawigan sa Cagayan ang mga pagduda nganong nidaghan man ng Chinese students nga nasa ilang lugar. Sumapa ni Governor Manuel Mamba nga wala siya nakitang hulga bahin sa mga langyaw nga tinun-an ug adunay mga security agencies nga nagbantay. Dugang pa niya nga gipasabot siya sa Commission on Higher Education's CONCHED nga nara sa 400 ka mga Chinese students ang nang-enroll sa ilang probinsya. Sukwahi sa gihuptang report ni Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara nga nasa 4,600 ka mga Chinese students ang dungan nga nang-enroll sa usa lang ka universidad. Hinungdan nga tuyo siyang miduso og resolusyon sa Kongreso aron susihon ang maumpagdaghan din duda siya sa hulga sa seguridad ug ekonomiya. Subay nini, tuyong gisusi sa Armed Forces of the Philippines kung unsay hinungdan sa pag-eskwela sa mga taga-China ngadto sa maong lalawigan. Matod sa tigpamaba nilang si Colonel Francel Margaret Padilla, nga sukit-sukito nila ang mga dokumentong gihuptan sa Chinese students aron masuta kung legal ba ang ilang pag-eskwela ngari sa nasod. Kinibisan pa man og gikumpirmar sa Bureau of Immigration ang ilang pagsulod sa Pilipinas. Nito mao ang maong suliran, human nga gilakip ang Cagayan Province sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kun EDCA sites aron makapaymos usab ang US Army sa maong luna. Ilabi na nga nimutang atbang sa Taiwan ang lalawigan sa Cagayan, subay na sa issue sa soberanya sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, hubog nga lalaki nga nisunog siyang kaugalingong labhonon, gidakop sa mga barangay Tanod. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karon ha? Kinsa? Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Walaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, hubog nga lalaki gipusasan sa mga barangay tanod sa barangay Kamputhaw, human nga misunog sa iyang mga labhunon sud sa iyang nga kwarto. Personal nga problema ang hinungdan sa iyang pagsunog sa iyang mga labhunon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabalog karon sa Bidana Police Station ang usa ka 24 anyos nga lalaki human ni 2 liti ang ihagal labunon sulod siyang kwarto sa Purok 3 Barangay Kamputhaw sa Repen Sugbo pasado alas 2 ganinang kadlawon. Matod sa suspitsado nga si Philip Rodriguez Belda nga tungod sa kahubog iyang nahimo ang pagsunog sa mga labunon. Iyang giangkon nga dunay siya personal nga problema ug sa dihaga iyang nakita ang nagtipunog nga mga labunon sa suok siyang kwarto iya kining giduslitan. Wala ra makadako ang kayo tungod kay dali nga mitabang aga mga silingan aron mapaong ang kayo apan nakan gyud ang kama sa sulod siyang kwarto. Matod ni Police Major Don Mark Alfred Lianzang, hepe sa Billana Police Station, nga human ni sila ang mga labhunon nga gisunog sa suspitsado, nakamugna kinig kahadlok sa mga silingan. Based sa amo ang interview sa iya is sunugin niya lang daw yung gamit niya kasi may emotional and mental distress yung suspect natin. Unfortunately, yung silingan or area kung saan niya sinusunog yung gamit niya na nahulog sa uncontrollable fire yung incident. So nag-cause ito ng emotional distress dun sa may-ari mismo ng bahay which nagtawag agad ng barangay and then pinahuli ito together with our police sa barangay. Mga tanod nga daling miresponde may pusas kang Belda o gidala kini sa Billana Police Station ug gitakdang pasakaan kini kasong unjust vexation. Nangayig pasaylo si Belda sa nga nahimo sanglit resulta matod pagadto sa iyang kahubog ug sa iyang gihambin nga problema sa kinabuhi. Apan ang mga silingan sa suspitsado na balaka nga kung wala pa nila tabangi sa pagpaong nasunog na ang tanang mga balay sa palibot tuod lang sa tinuyo nga pagduslit sa mga labhunon ini. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipabilanggo sa Guadalupe Police Station ang 24 anyos
buksidor human namunal og tubo sa iyang uyuan kagabii sa Unit 1 Opera Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo. Gila ang dinakpang si MC Owen Ralph Tahanlangit, 24 anyos ug usa ka amateur boxer sa Central Visayas. Samtang ang biktima nga nakaangkon og samad binunalan sa ulo mao si Delson Dagatan Tanyon, 33 anyos nga silingan ra sa buksidor. Sa investigasyon sa Guadalupe Police Station, giingong nasuko ang buksidor nga gipasanginlan sa iyang uyuan nga nihapak og ulo sa iyang manghod. Hinungdan nga mikuha og tubo ang sospetsado og dayong hapos niini sa iyang uyuan. Kasong physical injury ang ipasaka nga kaso sa uyuan batok sa iyang pagumangkon ngadto sa korte. Gisaulog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Filipino Food Month pinaagi sa duha ka adlaw nga exhibit. Nagkadaiyang mga gagmayng patigayon gikan sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo gihatagan og higayonan nga makabaligya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gisaulog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Filipino Food Month karong tuiga. Pinaagi sa pagpahigayon og duha ka adlaw nga exhibit. Kini pinaagi sa pakigkolaborasyon sa Dakbayan ngadto sa Department of Agriculture, Department of Tourism, National Council for Culture and Arts ug Philippine Culinary Heritage Movement. Kung diin sa gipahigayon nga exhibit, susama kini sa kadiwa sa Pangulo nga mapalit ang mga pamaliton sa ubos nga presyo. Gawas sa mga utanon nga perming makita sa kadiwa aduna nay mga nagkadaiyang delicacies nga gi-exhibit gikan sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo sama na lang sa Budbud gikan sa Katmon ug bibingka gikan sa Asturias. Pipila usab ka mga community-based organization sa Dakbayan ang nipartisipar sama sa mga grupo sa mga kababainan, organisasyon sa mga persons with disabilities o mga drug surrenderies, pinaagi sa pagpang-display og mga kakanin ug uban pang mga pagkaon. Makita usab nga may mga gipang-display nga mga produkto nga ginama gamit ang mga produkto sa mga mag-uuma. Matod ni Jenny Ivirdo, ang agriculturist 2 sa DA7 nga kini pamaagi sa ilang ahensya nga maagni ang mga mag-uuma nga mahimong business-minded ug aron nga mas mapalambo ang ilang produkto. An innovative way, na we're encouraging our young farmers or our young people to go into agriculture and to go into processing, like establishing their own enterprise, to go into business. Kay sa una man god ang ato ang pagpanguma, traditional lang ta na ato hand to mouth existence. But this time is we are adopting this and we're instilling the business mindset of our young people to go into agriculture because agriculture is the mother of all industry. Dugang ni Iverdo nga pinaagi sa paghatag sa mga mag-uuma og kahigayunan, mas mapalambo ang ilang panginabuhian ilabi na nga aduna nay mga negosyo nga pwedeng matukod gamit ang ilang mga produkto. So at least uplift na to ang ilang way of living, ang ilang pagpanginabuhi na sa una o karon na ato'y comparison. No. Ano ang role sa DA? Yes, ang role sa DA is uplift ang atong mga farmers, madasig usab sila sa ilang pagpanguma tungod kay maka-come up naman gud sila og maayo na income through right price gud sa ilahang produkto nga innovations and processing. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.